Oh, simpuy. Nah, datang lagi sipu baru nih sahabat. Kan thẳng sih dah. Pak Kung à? Oh, lulusan Pak Kung à? Oh, iya. Ya, sekarang lulusan Pak Kung datang, sahabat. Bạn đi thằng đi yang na pháp na si nghe lộ thân pháp na si ta pháp trong nhân ma chân ma lu na siêu lu san na di na chân ma phong ta thái lu na cho mèo na pháp na đi ti giờ na họ na kê sa đà mi na thăng liang ni dịch na li ta thầy pháp than niên na li Kim Tian Pak Kung tengah pen julai to ali. To aloi kak. Cung bù na san na to na san na sang. Oh, busan lah ya. Này con nhân mù na li gai pháp si ta thầy na li. Oh, Pak Si tan lah ya. Oh, Pak Si ya. Oh, Pak Si yang datang, lulusan Pak Kung. Lah mai Pak Si nah. Ngày lô san Pháp Si. ở na li ngày lô san na pháp na si na thằng. Oh, lulusan Pak Si. Ini yang datang lulusan Pak Si, bukan lulusan Pak Kung. Lô san pa na cung bu na leo na san. Oh, Pak Kung sudah tidak turun gunung lagi katanya. Phải tát ngò na li ta na thân na chung. Sekarang yang diutus Diệu turun tát thiang na chung han tát ngò chung tên na liung na thằng. Jadi lulusan Pak Kung sudah tidak turun gunung lagi. Kalau ada masalah misalnya ada yang datang memohon bantuan, ada sakit atau ada kesehatan terganggu, lulusan Pak Si yang turun gunung yang akan menyelamatkan, menolong kita semua sahabat ya. Nyimengnya san ya lai. Ini kon san ya lai. Ta hôn na luồn na sang ngày Lulusan kalau salah. Lulusan ya lai ha. Ngày dung na than chung na thời na san. Oh, thời Ngày gian. dung ta na thiền na thắng dịch na lu na siêu. Ngày dung ta thìn na chung na li thời san chung na lu ni. Oh, ya ini juga tinta lah. Ya alhamdulillah pakai tinta panggil datang. Ada masalah misalnya ada umat datang, ada masalah kesehatan, ada pertanyaan apapun atau kesusahan apapun, lulusan Pak Si datang itu akan menyelamatkan kita semua. Đêm bi ngơ na chuồng na li thờ diệt na ngay na phong na chiều. Oh, so jadi ya, Lea. Thờ diệt bịt na tát na mi bịt tát na sen na chuồn na sang ba tát thành na chuồng bịt tát sen na chuồn ba tát thành na chuồng li. Ngày chung dịch na tu kau na con ban ki. Oh, waktu tanggal 1 Imlek ini ganti petet yang jaga altar sini, dulunya lulusan Pak Si. Don petet kan kalau melon hi si nyongen ha. Kan lulusan ni choi abui lah Pak Si. Lulusan mun dòng na thong thì na khana phu na min. Katanya lulusan di mana nih?
ngày lu sân trong ngày thầy thầy na liu na lý thầy liu Việt na trong thầy na si na phong Soi Si Phong em lu khăn na tên na siêu ngày lu sân lu pháp liên na rupanya Lusan itu di ngày lu sân ta na thiền na trong ngày bản lì na trong na sáng na siêu Bản lì trong sáng này ngày bản lì ba siêu trong na sang ngày lu sân na pháp na si ngày sát na thì mi na pha na trong ngày liên pháp lu na hiện có bùi thì bột na thằng dia itu di Lusan itu di RRC sana sebelah barat katanya. Dia itu sering di Great Wall sana ya, ada bertapa atau apa menjaga di sana nih Lusan Fapsi kita. Lusan ya. Nah. Lusan. Kalau tidak salah saya di Lusan itu ada namanya Gua Salju, itu benar ada Cái nggak? thằng tổ chức thằng nhìn các cổng xe Lusan cái yêu xiết khổ ngoài mà. na xiết na phong xiết chung na diêm na giang hình Bồ Tát thầy na dòng cái dùn dàn na bù na dùng na hin Mohin Mojong jadi itu gua salju tak akan pernah lumer katanya. Selamanya dia bersalju gitu, enggak ada lumer. thầy thầy na còn na tì xăm chịp liu na bùi hành diệu dịt na bùi thọ thầy xẹt san chiu na song Masih ada satu lagi grup dari 36 ini ada di gua salju itu loh. Kalau nggak salah pendekar pedang itu ya. Kakak boy. cái loại na tên na liu bùi na dịt na lăng na siêu thiền xin na xét na thông bù ghét thùng na siêu Itu udah Dewa satu itu semuanya es dia itu sejuk dingin punya, dia tak ada darah punya katanya. Kemudian saya mau tanya juga nih sama Lusan Sifu Papsi. Lusan Papsi ini ya. Dulu sebagai manusia ya kan? Ini namanya siapa dulu? Ini sopong jongin lah on main dia. ti ơi na min na sông ngày na trong na có na thong ngày dòng chan có na si na thìn ngày bọc chầm na sắc na si na nhìn đêm mây ngò na chuồng na siêu dinh na hiếu ta lo pháp na thọ còn dìm thủ sát liang na hiếu Dulu dia sebagai pahlawan dulu banyak pedangnya tuh membunuh musuh itu. Akhirnya dia diterima oleh Kuan Im untuk bertapa gitu. Enggak, kita mau tahu nama beliau dulu. Yang di sini Jongken ya, ni on mai miang mai ngày siang. dòng chân bút na sọt na li ngày chiều na chiều na phong na xin Nggak boleh rahasia tuh bang. dồn gian bút na sọt phò na xin na miang na siêu Nah kemudian Nah, pada zaman dia ahli pedang atau jago pedang ini ya, ini di zaman Kaisar apa? di Ini? sini mai phong ti cái siêu bay. ti bút na siêu ngò na liền na xin ngày Bồ Tát trong na siêu ngày hành tát dòng chân na nhìn na thọ Ini masih rahasia, yang penting dia itu menjalani kehidupan juga seperti kita zaman dulu gitu bang. Ya, kemudian
sehingga beliau ini setelah meninggal bisa menjadi sifu juga seperti ini ya. Ngày Ini awalnya seperti apa? thầy bản na li chẳng sang na thu na sông na li ngày dòng tát na phút na sông ngày pan cho na khao na li na chiu thì miền na phá ngò na sót na chung có buổi ngò na bún na sót phò thì na liên na siu. Dia itu bertapa waktu manusia itu di Great Wall bang, dengan ilmu Buddha begini, bersilat kaki kan, nah, sampai akhirnya diterima. Yang lain nggak boleh ngomong lagi. Nah, Berarti Pak lang pat na nyi Grup 108. na si na tu na siu. dia ada hubungan dengan 108 dunia. Pak lang pat na thong na siu ngày diệt gam ma suy na bu na thun. Satu titik air pun tak ditelan. Ngày thầy bạc na làng na bạc ngày na ru sống ngày xin chúng miền na siêu thọ thầy cột theo cột na tiệt na hin. Dia itu akhirnya tubuhnya tuh hancur semua, sisa tulang yang ada tulang belulang. kemudian juga pada waktu itu apa kira-kira kerja beliau ini? Như cho giống cái này hả, như cho mày sen phát đâu mùa. Ngày ti bu na thăng ngày khẩn tát yang khi na phu na hin ngày khẩn tát dòng na chen na diệu na khi na phu dòng chen ngày mù song khẩn na put na phò ngày tít na tin na siêu ngày po kem na chốt ngày tít thìn sam na theo na chung. Dia tuh sewaktu jadi manusia, dia tuh kalau melihat orang itu dihina atau digimanakan oleh orang jahat, dia tuh tidak tahan, begitu lihat dia langsung cabut pedangnya, tatap kepala itu akan tanggal gitu. Beliau ini apakah juga bagian dari prajurit kaisar? Như vậy, yo lo kim tuổi mà. Ngày Bồ Tát kêu na xong ngày thọ thầy na nhụ na phong na lì ngày nhụ phong ta na ngô na lì tiền tát na dòng na chàn na nhìn. Sebenarnya dia itu reinkarnasi dari kayangan sana, Bang. Jadi titah dari langit suruh dia turun ke bumi jadi manusia kan. Nah, tugasnya begitu. Ya. Berarti beliau ini hasil dari reinkarnasi lah ya. Berarti Tông thọ si chết ngọ na xin na sen na thọ nhụ phong con nặng na nhìn cái mục chủ con tát thạ leo na thong. Karena Dewa Langit pun sudah melihat banyak kekejaman di dunia ini ya, jadi tidak tahan, jadi kirimlah untuk reinkarnasi membasmi yang kayak begini, Bang. Hai, isi nyongnya. berarti beliau ini sebelumnya juga dari langit dari langit ya. Tapi apakah bagaimana ceritanya kok dari langit bisa masuk ke Tungki ini? Thơ thầy thì na sông ơi na min na pha na li ngày thơ thầy sông na to na ngày diệu na thuê na hiền ngày kim ban na to na tròn na hi ban na dòng na chanh ngày dòng nhìn bịt na li ngày tạt thọ xin sen lu na Dia itu sekarang datang ke dunia ini juga untuk menebus segala dosanya yang dulu juga ada katanya, dengan membantu umat manusia datang sebagai dewa masuk ke tubuh kan, untuk menebus dosa-dosanya juga. Berarti tidak semua sipu atau dewa langit itu yang tidak bisa masuk ke Tungki ya. Berarti ada dewa-dewa langit tertentu yang bisa masuk
ke tubuh Turki. Masih nyoleh Fuki gitu kalau mau. Ti buna sina sen khẩn nay na vi na phong nhô phong diêu na linh na sang khờ tật yang phu na dòng na chân cái nhô phong bù na linh na li put na khờ na hin len lô khẩn na hiu khẩn tật phù sát put na tap na jin. Ini kalau dewa itu masuk ke tubuh manusia itu harus lewat titah dari dewa langit. Nah, dewa langit mengizinkan ini dewa masuk baru bisa, dan juga harus ada persetujuan dari Kuan Yin pusat. Nah, bukan sembarangan, Bang. Ya, berarti beliau ini ada apa istilahnya bendera titah dia ya. Nah, Apa lin là cái hai lin là tang yo ki phải yo lại tên kia ha. Diệu ta phật na trong diệu cây na xin na chi na thằng Như xin chỉ diệu ta xin na chi na siêu khó tật yang ha na san na thằng bút pha chồng na kiểu na hin bút na hin cái bút ta xin na chi na siêu Pha tiong chun put na fu na hin. Kalau tanpa ada surat titah dari dewa langit, walaupun pangkatnya jenderal yang saya apa tiong kita tetap bisa juga masuk gitu. itu berarti ya, kunci utamanya itu perintah itu Ya, ya. titah, surat titah, Titah, ya. itu. Ya. Atau apa yang namanya kayak bendera tuh? Bukan oh, itu Bukan. lain oh, itu di sini. Oh, piagam kah? Bukan kah? Bukan, dia tuh dari dewa sana. Istilahnya titah langit sinci gitu. Oh, perintah langsung lah itu ya. Ya. Kemudian juga kita pengen tahu nih, setelah kita bincang-bincang ini ya, kita pengen tahu tentang masalah kondisi bumi atau dunia ini. Ya, sementara ini kan sering kita dengar ya, ada akan terjadi bencana yang seperti apa. Ini menurut beliau nih gimana? Di sini thằng đi theo cổng là liền kiểu là với anh vô ăn to chay mà hè mè bởi nhông hiền. Ti lu na thiền na sang cái dòng chân giang so na siêu na thì dòng chân so na si na hin ngày dinh chân na put na chủ na thong như thế thì ở na miền na phá say na năn dòng nhìn thọ na chôn na ngày dinh dòng put nan thap na siu na yang. Kalau namanya musibah itu sekarang banyak kebanyakan itu bikinan dari manusia karena ulah manusia sendiri katanya. Iya, ini juga ada yang terjadi sepertinya kayak banjir air. Trong là thiên tai ở trên na, bị bong chìm suối á, thì chín na, bởi dòng pan hin môi gì. Nhô phong chân phong na chiều sầm cái na thung na xin sầm cái na thung xin bụi miêu pháp yang ngõ na rồi na hin. Ôi, Như thế thì ngày muốn ta nhụ phòng lấy sát thó nhiều na cho na chân na xin tên biết tên giàu na li. kalau dalam dunia dewa itu namanya gempa bumi itu kayaknya apa? Ganti pundak gitu sapi gede ganti pundak gitu, jadi tentu bergoyang katanya Goyang tanah ya. ini ya. Dìm quỳ tay na nan thầy na suy na liông na thầm diệu ta trong na nhìn phẩm na chân na khéo
Thở thầy loạn na mà chiều na say na nan nhô vắng phút na tát na din thì dầm can pham na ken na theo Itu banjir kadang-kadang yang bosor gede itu karena banyak manusia yang melanggar aturan dewa katanya. Maksudnya yang tidak boleh dikerjakan kan. Akhirnya dewa langit marah, maka akan dikirim agak begitu secara tidak sadar ke manusia itu. Di pun na ki chi ten na liang na pan na hin chi ta bay na thông a mò dòng nhìn đi na thì na sang cái thì nhô ơi na chả na bắn ti na tết na hin ngay gì chát phò na siêu na thì na mình pha lu na xong Thì sang thế ha, này sang thế. Mẹ di sini kon ki baik kong mai di sini yang tahu sang saya. Oh, artinya kalau manusia berbuat itu setelah menerima musibah begini sakit enggak? Nah, kalau sakit hati-hatilah dalam bertindak maksudnya. Ya, udah tahu pada umumnya ya. Ya. Kalau umpamanya bermain api kebakar ya kan. Kalau mengambil barang-barang yang memang berpengaruh dengan alam, ya mungkin itu akan terjadi bencana alam. Nah, itu ya berarti ini kita perlu hati-hati ya, kayak ngambil pasir, ngambil tanah apa segala macam barang galian, bikin sumur apa ya. Nah, itu koisan itu, mungkin di dalam sana sudah kropos ya kan, dan tidak ada lagi penopang. Udah kropos dalam, tidak ada lagi penopang. Ambil lagi. Ambruk dia. Nah, kemudian juga kita tahu nih sekarang ini kan corona ya, COVID ini. Ini bagaimana menurut pandangan Sipu ini? Tahu lulusan pasti lah kalau piantuk yang bangkin. Ini masalah corona nih sahabat ya. Ini Ahmed. Lúc dẫn được kỹ gần theo mình đi sống răng được kéo nhục này mình nhận được kiểu thấy không thì hệ mấy điều này còn ngồi là pian thuốc ya, ya itu cuma ai bao choi ya, bao phi khung à, ai xì xíu á, một to nhìn rồi à. Thì là này dày lắm. Ini musibah katanya bang. Masih nhiều ban cò ya. Thì cái là dày làm gì? Đều dùng những chỉ kiếm. Dùng những chỉ kiếm như thế mà. Thì ban chi bỏ ra đây ha. Dòng chân nông na ni diều na đô ma na san na hồng kỳ thế dùng na thu na phun xì san na bé na lu na phong thì một na ta ngõ na sọt na phó ngay lu san dịch na dùng ngày con tật diệu ta kho na liên na phong. Ini sebenarnya katanya musibah ini manusia tuh mencoba pedang gitu. Misalnya di hutan tuh banyak serangga, banyak hama. Kita lah pakai serbuk racun untuk membunuh mereka katanya. Akhirnya imbas dari itu, maksudnya kan abang tahu sendiri, perterbangan itu
Ya berarti ini juga sumbernya ulah dari manusia Nah, itu yang kan sehingga insya Allah menimbulkan virus seperti Nah, itu ya. ya. Nah, memang kalau kita lihat kan rusaknya satu kawasan itu akan merusak habitat. Ya. Mungkin habitat itu rusak, akan terpelihara juga habitat yang lain. Ya. Nah, habitat yang mungkin makhluk yang mungkin ya kurang baik lah ya. Ya. Nah, seperti virus ini. Cái phân minh thì còn những cái thì khi bị không mẹ phải là tùy theo cái ông cái sen phát cái thùng mày cái xăng bút là hay phải tiền pha cái như vậy hả cái như Tapi apakah ini ada jalan keluarnya atau solusinya? you get dot ra ngoài you get lỗ chuột mọi gì thế đi còn cái Ti con xét siêu nằn phít sống lì con ta dòng nhìn siêu dòng siêu liều ngay dìm xin xiên bu do phong dùng tật dòng nhìn siêu siêu con ta tiền sông. Ternyata untuk sementara dewa dewi itu tidak ada obat untuk ini. Ini terpulang kepada manusia yang membuat obat penawar untuk mereka bikin katanya. Itu aja. Berarti di sini ya kita sebagai manusia juga harus waspada lah ya. Harus hati-hati dengan satu situasi dòng nhìn tu dâu nhân sông. Dan terlalu banyak hoak katanya. Dòng nhìn ấy dâu nhân ngày xin sen pun chỉ ka. Kalau orang mau bikin hoak pun dewa pun tidak sempat lagi mau mencegah katanya. Hoak itu yang merajalela membuat nggak seberapa berat pun jadi berat maksudnya. Berat ya. Oke Sipu, saya pengen salaman sama Sipu. Sipu namanya siapa? Kalau saya Norman Bong. Norman Bong lagi pemain yang Lusan Papsi. Lusan Papsi. Oh, Lusan Papsi. Luna thong siêu. Ngày kim ban hana san li. Tờ thầy Pháp na thần chuông. Ngày cha mun thị na thị. Diệu mai áo bù xí ngò na chung siêu tu ngò chung phi tát u na thằng. Sipu, Kamsianyi, Sipu sudah mau datang, kita sempat ngobrol-ngobrol bersama, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini dapat bermanfaat bagi manusia yang lain. Khususnya bagi manusia yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Sipu. Hãy tàn chỗ na thì biệt đặt hanอยู่แค่นาจงcái gì chắc theo na chung na tu bu sat na min na pha hin hai bài cho thấy bong na gì xin na thọ na miếng na pít na tát bong gì pít tát lo na ca na sông lò ca chẳng lo bông di pita ya. Oh iya satu lagi Bang Niko, ini terakhir nih. Tentang masalah mau membangun rumah ini. Oh, Lusan Papsi là phân cả lý teo chỉ miên phòng cho xem ngay các nhà kim thùng thảm giờ và con đi rồi thằng nội chỉ các cái thằng cái mê hắn mê của nhà kim thùng gài ha số đi nàng ngay cả cái còn kiểu cái dụ pin ngay mê xia cổng sông cổng lý teo
là còn trùng tháng hả hy vọng hay kita du sản sim hả còn pun si phụ lại ấn tắc untuk si phụ kita karena ini bukan chủ na phong a nhường a sót na phó na hình thọ thái linh na si ngày pháp si na put na chun na chô oh mẹ juga mẹ cả ngày liền thong dịt na lù na hiong dòng na chen na hin dòng nhìn ơi na phu na bay suy tật dòng chen lù na ya ini masalah kita mau mengumpulkan donasi untuk membangun satu rumah dan bikin altar untuk sipu kita dan juga untuk keluarga Tungki ya. Sipu bilang ini biarlah kita sebagai manusia yang mengaturnya. Jadi dia tidak ada kasih nomor, kasih apa untuk membangun ini. Moga-moga sahabat-sahabat bisa ya kita gotong royong lah ya untuk membantu meringankan beban pikiran senior kita, Tungki kita beserta keluarga dan juga membahagiakan manusia dan juga membahagiakan dewa ya. Sahabat-sahabat, moga-moga terrealisasi nanti. Sipu mau pakai anh yêu hồ na kỳ giàu hay na oi na san siêu bù si phi na siêu mê lù san na phi na sông Vâng. Nhiều lên, nhiều lên. như thế kia